बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल दलालतिन फिन्नार। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, तज़किये नफ्स का ये दर्स जिसमें सूरह यूसुफ की तफसीर आपके सामने पेश की जा रही है और आज आयत नंबर 70 के ताल्लुक़ से बात आपके सामने पेश होगी। उसके बाद छोटी छोटी आयतें 2-3 और हैं, 71, 72, 73, 74। इन आयतों के ताल्लुक़ से भी जैसा वक्त रहेगा उसके लिहाज से इंशाअल्लाह बात आपके सामने रखी जाएगी। आयत नंबर 70 से आज के दर्स की शुरुआत है। अल्लाह तबारक व तआला का इस आयत में इरशाद है कि फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायत फ़ी रहल अख़ी, कि जब उन्होंने यानी बादशाह वक्त कह लीजिए या ये कि मिस्र की उस हुकूमत में जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनका सामान ठीक ठाक कर दिया, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायत फ़ी रहल अख़ीह। फलम्मा जहज़हुम, जहज़हुम इस पर गौर करेंगे तो ये फेल जो यहाँ पर यूज किया गया है अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से, जो वर्ब है जहज़, ये वर्ब मुफरद है यानी सिंगुलर जिसे आप कहते हैं, तो ये सिंगुलर है जहज़। तो जिसने ये सामान सब कुछ ठीक ठाक किया, तैयार किया और उनके लिए यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के लिए पूरे तरीके से सामान वगैरह उनका दे करके जो सामान लेने के लिए आए थे उनको पूरे तरीके से तैयार कर दिया, सब कुछ उनके हवाले कर दिया, ठीक ठाक उन्हें दे दिया। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ काफ़ी लोग होंगे जो इस तरह के काम अंजाम देते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब यूज किया गया है वो सिंगुलर है। फलम्मा जहज़, जहज़ अरबी ज़बान में कहा जाता है तैयार करना। कोई भी चीज़ जो है, जो आप उसे रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, तो अरबी ज़बान में उसके लिए जहज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से आज की ज़बान में आप सुनते होते हैं जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उसके लिए अरबी ज़बान में अल-मलाबिसुल जाहिज़ा कहा जाता है, अल-जाहिज़ा रेडीमेड। तो ये लफ्ज़ जो अरबी का है जहज़ा, ये असल इसी मीनिंग में यूज़ होता है। इसके माने होते हैं कोई भी चीज़ कहीं भी आप जो पूरे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसको अरबी में जहज़ा कहा जाता है।
अब जो लोग भी उस काम में लगे होंगे वो कई होंगे, खिदमत करने वाले, नौकर चाकर, बहुत से लोग होंगे। जो वर्कर्स वहां पे रहे होंगे वो सब काम करते होंगे। जाहिर सी बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद तो ये सब करेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो रुतबा है, उनका जो ओहदा है, और उस जिस लेवल की उनकी पर्सनालिटी है उस वक्त हुकूमत में, इस तरह की पर्सनालिटी ये काम नहीं करती है, बल्कि वो सिर्फ ऑर्डर करती है और उनके ऑर्डर के मुताबिक वो काम अंजाम दिया जाता है। तो अरबी ज़बान में अरबी बलागत का ये भी एक अंदाज है। मैं वो अरबी बलागत वाली बात आपके सामने पेश करना चाह रहा था, उसके लिए ये थोड़ी सी तमहीद बात दी। तो अरबी बलागत में ये बात है कि वर्कर्स जो काम करते हैं, उस काम को जिस आदमी ने ऑर्डर दिया था, जिसने वो काम करवाया था, वो पूरे काम की निस्बत उस ऑर्डर देने वाले की तरफ भी कर दी जाती है कि उसने ये काम किया। हालांकि वो खुद नहीं करता है, बल्कि उसके हुक्म से वर्कर्स वो काम अंजाम देते हैं। जैसे अरबी जबान में ये बात कही जाती है, बहुत मशहूर मिसाल, इसको एग्जाम्पल जो है पेश करते हैं कि बनल अमीरु अल मस्जिद, अमीर ने मस्जिद बनाई। अमीर से मुराद ये हाकिम, उसने मस्जिद बनाई। वो खुद मस्जिद थोड़ी ना बनाता है, वो पैसे खर्च करता है, और जो भी जो है मजदूर होते हैं, काम करने वाले लोग, वो मस्जिद तामीर करते हैं, मस्जिद बनाते हैं। तो ये अरबी ज़बान का एक अंदाज है, और उस अंदाज के लिहाज से अरबी में इस तरह की बात कही जाती है, और इसे बलागा जो है, अरबी बलागत का एक हिस्सा माना जाता है, अरबी बलागत का एक पार्ट है ये। तो उस वही चीज यहाँ पर भी यूज की गई है, फलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम, जब उनको तैयार कर दिया उनके साजो सामान के साथ, यानी उनके सफर के लिए पूरी तैयारी हो गई। तैयारी पूरी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हुक्म से, अपनी निगरानी में ये पूरी तैयारी करा दी। तो ये एक बात थी जो हमने आपके सामने पेश की। दूसरी बात, इस लफ्ज के अंदर आजकल जो हम उर्दू में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं लफ्ज जहेज। जब लड़की की शादी होती है तो उसको कुछ साजो सामान दिए जाते हैं, तो ये जिसे जहेज का नाम दिया जाता है, या उर्दू में जो जहेज का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी असल इसी लफ्ज से लिया हुआ है। ये उर्दू का लफ्ज अरबी के इसी लफ्ज से जहज़ा, और यहाँ जो आपके सामने लफ्ज है यहाँ पर फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जहाज का लफ्ज जहाज है ये, उसी से ये जहेज उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। कि ये जहेज भी, इसका मतलब क्या होता है जो है असल इसका अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से, कि लड़की को उसके ससुराल भेजने की जो तैयारी है, जो उसके लिए साजो सामान की तैयारी है, वो पूरा साजो सामान तैयार करके लड़की के साथ भेजना, बस यही जहेज का माना। और उसको आप चाहे दूसरी लैंग्वेज में डाउरी या कुछ और भी कह लें, अलग बात है, लेकिन यही है वो जहेज का माना। तो ये लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सफर का साजो सामान बिल्कुल तैयार करा दिया, उसका हुक्म दे करके उस सामान तो उसको सब कुछ ठीक ठाक करा दिया, तो जअल सिकायत फी रहल अखी, जअल अस्सिकायत फी रहल अखी, उन्होंने, अब यहाँ पर भी वही सिंगुलर है जअला, इसमें जो प्रोनाउन है ना वो सिंगुलर ही है, ही के माने में। जो जअल सिकायत, उन्होंने पानी पीने का बर्तन, पानी पीने का प्याला। सिकाया अरबी जबान में ये लफ्ज सका यस्की, सका यस्की का माना पानी पिलाना, सका के माने पानी पिलाना, पानी पिलाया, उसी से ये लफ्ज है अस्सिकाया। अस्सिकाया कहते हैं उस बर्तन को जिसमें पानी पिलाया जाता है।
उस लोटे को जिसमें पानी पिलाया जाता है। तो उस जमाने में इस तरह के बर्तन हुआ करते थे कि उसमें पानी ले करके दे दिया किसी को पीने के लिए। आज के जमाने में जैसे हमारे पास गिलास होते हैं, गिलासेस जो है पानी पीने के लिए, कप्स होते हैं, तो वैसे उनके जमाने में भी प्याले वगैरह पानी पीने के लिए होते थे। तो पानी पीने का बर्तन उन्होंने रख दिया फी रहल अखीही, अपने भाई के सामान में। अपने भाई के सामान में पानी पीने का वो बर्तन रख दिया, पानी पीने का वो प्याला रख दिया। जाल सिकायत फी रहली अखीही। रहल के माना यहाँ पर सफर का जो भी साजो सामान होता है, यानी जो भी आदमी सामान सफर में लेकर के जाता है, चाहे वो सूटकेस कह लो या जो है कोई भी बैग कह लो, थैला कह लो, जो भी हम आज की जबान में कहते हैं कह ले, तो जो भी सामान था उनके भाई का, भाई से मुराद बिन्यामीन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ने अपने भाई बिन्यामीन के सामान में जो वहां के गवर्नमेंट का प्याला था, जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उसी प्याले से वो गेहूं नाप करके भी देते थे लोगों को, वो नापने के भी काम आता था। तो वही प्याला रख दिया अपने भाई के सामान में। जाल सिकायत फी रहल अखीही। रहल अरबी जबान में सफर करने को कहते हैं। राहिला अरबी जबान में उस सवारी को कहते हैं जिस पर सफर किया जाता है, खास तरीके से ऊंट की सवारी। और रहल कहते हैं उन साजो सामान को भी जो आदमी सफर में लेकर के चलता है। तो यहाँ वही रहल है, सफर का साजो सामान। तो जो इनके भाई का सामान था उस सामान में इन्होंने प्याला रखवा दिया या खुद रखा, दोनों सूरतें हो सकती हैं। अगर इन्होंने खुद रखा है तो फिर उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है अरबी जबान का, कि उन्होंने अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। और हमने आपसे कहा अगर ये अपने जो नौकर चाकर थे उनसे भी करवाया हो ये काम, तब भी उनकी तरफ इसकी निस्बत की जा सकती है, अरबिक ग्रामर के लिहाज से, अरबिक बलागत के लिहाज से, अरबी जबान का जो उसलूब है उस उसलूब के लिहाज से। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि उनके ऑर्डर से किसी और ने ये काम अंजाम दिया हो। बहरहाल ये चीज हुई कि भाई के सामान में प्याला रख दिया गया। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिकायत फी रहल अखीह, कि जब उन्होंने उनका सामान पूरे तरीके से तैयार करा दिया, सारे भाइयों का सामान सफर के लिए तैयार कराया, और अपने भाई के सामान में प्याला रख दिया। अब ये प्याला सोने का था, चांदी का था, मुफस्सिरीन खामखा इस चक्कर में पड़ते हैं कि ये सोने का था या चांदी का था ये बर्तन। उस जमाने में ज्यादातर बर्तन ऐसे यूज किए जाते थे, सोने चांदी वगैरह के, ये बहुत कॉमन चीज थी। हम उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुरान में चूंकि ऐसा कोई जिक्र नहीं है तो क्यों हम इसके चक्कर में पड़े कि जो है वो सोने का था, चांदी का था, बड़ा कीमती था। हर वो चीज जो सरकारी तौर पर यूज में आती है, गवर्नमेंट लेवल पर यूज में आती है, वो नापने के लिए भी इस्तेमाल होता था सामान, तो जाहिर सी बात है कि उसकी अपनी जगह पर एक अहमियत हो जाती है। एक अहम सामान अब गुम हो गया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी छानबीन की जाएगी। फिर उसके बाद यह हुआ कि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून। फिर एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया। अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, मुअज़्ज़िन हम बहुत ज्यादा ये लफ्ज यूज करते हैं, अजान देने वाले मुअज्जिन मस्जिदों के। तो मुअज्जिन का लफ्ज हमारा ऐसा है कि उर्दू जानने वाले हर कोई जो है, हर मुसलमान, उर्दू जानने वाले की बात नहीं है, हर मुसलमान इस लफ्ज को जानता है कि मुअज्जिन कहते किसे।
لیکن آج اس آیت کی روشنی میں آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ اصل مؤذن کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو اصل اذن کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں اعلان کیا، آواز لگائی، اور مؤذن کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنے والا، اناؤنسر، اعلان کرنے والا، آواز لگانے والا۔ تو یہ اصل اس کی میننگ ہوتی ہے عربی میں۔ تو چونکہ مؤذن بھی اعلان کرتا ہے جماعت کے وقت کا کہ اب جماعت کا وقت ہو رہا ہے، آپ لوگ تیاری کر کے مسجد کی طرف آئیے، یہ ایک اعلان ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اذان کہا جاتا ہے، اور اذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے کہ وہ یہ اعلان لوگوں کو سناتا ہے، یہی وہی اعلان کرتا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچنے لگے کہ یہ مؤذن کا لفظ یہاں کیسے استعمال کیا۔ تو مؤذن کا لفظ ہر اعلان کرنے والے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ ایتھا العیر، ایتھا العیر، ایتھا العیر، یہ عربی زبان میں اس کو ندا کہتے ہیں۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز لگانا، یہ بھی وہی ہے ندا، سامنے والے کو پکارنا، اس کو جو ہے آواز لگانا، اس کو عربی میں یا ایہل، یا ایتھا العیر یہاں پر کہا گیا۔ ایتھا یہ مؤنث کے ساتھ یوز کرتے ہیں، اور ایہا مذکر کے ساتھ یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا ایتھا العیر، یا جو حرف ندا ہے جو یہاں پر یوز نہیں کیا گیا ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی عربک زبان کا ایک، عربک گرامر کا ایک رول ہے، اس کے لحاظ سے یہ حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی تاکید پیدا ہو جاتی ہے جب اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو کہا ایتھا العیر، عیر عربی زبان میں کہتے ہیں، اصل عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے اس اونٹ کے لیے جس پر سفر کا سامان لے کر کے لوگ سفر کرتے تھے، اس کے لیے یہ لفظ یوز کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی جانور، چاہے وہ گھوڑا ہو یا یہ کہ جو ہے کھچر ہو، گدھا ہو، کوئی بھی جانور جس پر لوگ سامان لے کر کے، لاد کر کے سفر کرتے تھے، ان سب کے لیے عربی میں عیر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ جانور کو تو مخاطب کریں گے نہیں، اصل تو معنی عیر کا جو ہے وہ جانور ہوتا ہے جس پر یہ سامان لادا جاتا ہے، اصل اس کا معنی وہ ہے عربی میں۔ لیکن جب مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے فلاں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اونٹ، گھوڑے، گدھے اور کھچر کو تو کہیں گے نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی عربی بلاغت ہے کہ یہاں پر مضاف جو ہے محذوف ہوتا ہے، یعنی عیر سے مراد یہاں پر اصحاب العیر ہے، اہل العیر ہے، یعنی ہے سامان والے لوگ جن کا سامان تیار ہو چکا ہے، اب آپ سفر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اے مسافروں جو سفر کے لیے تیار ہوئے ہو، تو یہاں انہی کے لیے عیر کہا گیا ہے، مراد ہے اہل العیر، کہ اے ان سامان کے مالکوں، اصحاب العیر، اے ان سامان کے مالکوں جو سفر کر رہے ہو، یہ بات سنو، انکم لسارقون، یقیناً تم چور ہو، انکم لسارقون، یقیناً تم سب جو ہے تم لوگ چور ہو۔ عربی زبان میں یہ انداز، یہ پہلو ہے جو سوچنے کا ہے آج کے اس درس میں۔ عربی زبان میں یہ جو انداز ہے انکم لسارقون، اس میں تین تاکید موجود ہے عربی زبان کے لحاظ سے۔ اتنے یقین کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یقیناً تم لوگ چور ہو، انکم لسارقون، شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی اس جملے کے اندر، اس سینٹنس میں۔ یہ بھی عربی بلاغت کا ایک حصہ ہے۔
حالانکہ ان کا جو بھی معاملہ، جو بھی چیز چوری ہوئی ہے، جب تک سامنے والے پر جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک تو اسے چور نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہاں پر بڑی ہی تاکید کے ساتھ کہ انکم لسارقون، کہ یقیناً تم لوگ چور ہو۔ آپ یہ بات بہت سنے ہوں گے، قانون کی زبان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص پہلے ملزم ہوتا ہے، یعنی اس پر کسی چیز کا الزام ہوتا ہے، اور جب تک کورٹ سے اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ مجرم نہیں کہلاتا ہے، اور اس کو مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے ثابت ہوگا تب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ان کا سامان ہے وہ لے کر کے جا رہے ہیں، اور بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ تم لوگ چور ہو۔ بھئی کیا چوری کیا ہے انہوں نے؟ واقعی چوری کیا ہے نہیں کیا؟ آپ کا کوئی سامان گم ہوا ہے تو وہ سامان انہی لوگوں نے لیا ہے، اس بات کی گارنٹی کیا ہے؟ کبھی بھی یہ باتیں اس طرح سے نہیں کہی جا سکتی۔ اگر بات صرف یہ تھی کہ سامان گم ہوا ہے اور یہ ڈر ہے کہ آپ لوگ بھی ہو سکتا ہے اپنے سامان کے ساتھ لے کر کے جا رہے ہوں، تو انداز کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ انداز کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا ایک سامان گم ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامان میں کہیں ہمارا سامان تو نہیں ہے، غلطی سے یا جان بوجھ کر کے آپ لوگوں نے چوری کر کے کہیں ہمارا سامان تو نہیں لیا۔ لیکن یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ تم چور ہو، اور وہ بھی اتنی تاکید کے ساتھ کہ تم لوگ یقیناً چور ہو۔ بڑی تاکید ہے۔ کیوں تاکید استعمال کی گئی ہے؟ کیونکہ سامنے والا تو یقیناً انکار کرے گا کہ نہیں صاحب ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی۔ تو جب سامنے والے کو کسی خبر سے انکار ہوتا ہے اور ہم پہلے ہی اسے محسوس کر لیں کہ سامنے والا ہماری اس خبر کا انکار ضرور کرے گا، جب ہمیں یہ پہلے سے معلوم ہو چکا ہے تو ہم اس کے سامنے اپنی خبر کو بڑی تاکید کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ عربی بلاغت ہے، اور اسی بلاغت کی روح سے یہاں پر کلام کو بڑی تاکید کے ساتھ پیش کیا گیا، کیونکہ یہ یقین ہے کہ یہ بھائی لوگ اس کا انکار ضرور کریں گے، وہ ضرور کہیں گے کہ نہیں صاحب ہم نے تو کوئی چوری نہیں کیا، آپ کو شاید غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تو اس انکار کو پہلے ہی بھانپتے ہوئے کلام کو اتنی تاکید کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ عربی بلاغت، اسی لیے جو لوگ بلاغت جانتے ہیں، عربی بلاغت، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو بہت محسوس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن میں عربی بلاغت میں ہر چیز کو کیسے برتا گیا ہے اور کیسے پیش کیا گیا۔ انکم لسارقون، کیونکہ ان لوگوں کو تو یقین ہے، اعلان کرنے والوں کو، کہ ان کے پاس ہی ہے وہ سامان۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اعلان کرنے والوں کو یہ پتہ ہے۔ جنہوں نے یہ اعلان کرایا ہے ان کو یہ پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی تو رکھا ہے اس کے اندر، خود ہی یہ کام کیا ہے، اس لیے پتہ ہے، یقین ہے انہیں اس کا۔ اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ چونکہ انہوں نے نہیں کیا ہے ایسا کام، اس لیے یہ انکار ضرور کریں گے، اور یہ چونکہ کیے نہیں ہیں اس لیے بڑی تاکید کے ساتھ یہ انکار کریں گے۔ تو اس کلام کو پہلے ہی بڑی تاکید کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اس آیت کا ترجمہ جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور عربک لینگویج کے لحاظ سے تھوڑی تفسیر بھی کی اس کی آپ کے سامنے، اور عربی زبان کی بلاغت کو بھی آپ کے سامنے کچھ پیش کیا ہم نے۔ اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے سامنے چند سوال رکھیں اس کے تعلق سے۔ یہ آیت ہے ہمارے سامنے، سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے منصوبے کا یہ ایک حصہ تھا، انہوں نے جو پلاننگ کی ان کی پلاننگ کا یہ ایک حصہ تھا۔ یہ پلان آپ سمجھتے ہیں، منصوبہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں،
तो उनके मंसूबे का ये एक हिस्सा था, उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा था ये, कि अपने भाई बिन्यामीन को हमें कैसे रोकना है यहाँ पर। उसी का एक मंसूबा उन्होंने बनाया, एक प्लान जो है तैयार किया, और उस प्लान का एक हिस्सा ये था कि अपने भाई बिन्यामीन के सामान में अब हुकूमत की कोई चीज रख दी जाए, और बाद में चोरी का इल्जाम लगा करके सजा के तौर पर, पता था कि सजा भी उसकी यही है कि उनको रोक लिया जाएगा, तो सजा के तौर पर इन्हें रोक लिया जाएगा। और इस पूरे प्लान का जो भी जो तैयार था प्लान, ये बिन्यामीन को भी इसका इल्म है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी इसका इल्म है, लेकिन भाइयों को इसका पता नहीं है। अब यही सवाल ये है, मैं पहला सवाल जो करना चाह रहा हूँ वो सवाल ये है कि खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने प्लान के तहत ये सामान भाई के सामान में रखवाया, और फिर ये ऐलान कि तुम लोग चोर हो, तुमने चोरी किया है। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? क्या ऐसा करना सही है? ये एक सवाल है जो उठता है। प्लान था, उस प्लान के तहत ये किया गया है, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आज अगर कोई ऐसा करता है तो क्या आप कहेंगे कि उसका ये करना सही है? मैं समझता हूं कि आप ये कहेंगे कि सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक सवाल है जो यहाँ पे पैदा होता है। थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत करना चाहूंगा ताकि आपके जहन में कोई भी इस तरह का शक व शुबा या कोई भी डाउट जो है बाकी न रह जाए। ये बात याद रखिए कि अगर हम सामने वाले को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और सामने वाले की खैरखाही के तौर पर, उसकी भलाई के तौर पर हम कुछ करना चाहते हैं, तो कभी कभी इस तरह का काम करने के लिए हमें इस तरह की बात चीजें प्लान में करनी पड़ती है। और हकीकत यही है कि हमारे दिल में, यानी सिर्फ जबान से नहीं, बाद लोग क्या कहते हैं, जबान से वेल विशिंग और खैर खाही के जज्बात को बहुत बयान करते रहते हैं, लेकिन दिल में वैसा होता नहीं है, दिल में तो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा मामला ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम असल में सिर्फ ये तो पहचान रहे हैं अपने भाइयों को, अपने बिन्यामीन को भी, दूसरे भाइयों को भी पहचान रहे हैं, सब के सब उनके भाई हैं। और इसी तरीके से इनके माँ बाप भी हैं जो ये चाहते ये हैं कि हम सबको इकट्ठा करें, सबको एक साथ जमा करें, और उसी के प्लान के तौर पर इन्होंने शुरू में ये काम किया, जो दूसरे भाइयों को तो पता नहीं लेकिन बिन्यामीन को पता चल गया। और जिनके ऊपर ये चीज आएगी, इल्जाम लगेगा, उनको तो पता है कि मैं कुछ नहीं हूं, उनको पहले ही एतमाद में ले लिया गया है, उनको कोई मसला नहीं है। मैंने इससे पहले आपको दर्स में बताया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी चालाकी से बिन्यामीन का कमरा अलग रखा था, और तन्हाई में जाकर के बिन्यामीन से मुलाकात भी की थी। पिछला दर्स आपको याद होगा। और वहां जाकर के तन्हाई में बात करके अपने आप को पहचानवा भी दिया था कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। तो वो तो अच्छी तरह से जानते हैं इस पूरे मामले, क्योंकि वो प्लान का हिस्सा है और ये इल्जाम भी उन्हीं के ऊपर आएगा। तो पहले ही से हम किसी शख्स को तैयार कर लेते हैं, देखो साहब हम ऐसा ऐसा करेंगे, आपके ऊपर ये इल्जाम आएगा जरूर, लेकिन ये एक प्लान का हिस्सा है, आपको इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो हमारा प्लान है आगे का, जो सबके लिए भलाई है, सबके लिए उसमें अच्छाई है, उस तक पहुंचने के लिए
हमें थोड़ी देर के लिए ये नाटक करना पड़ेगा, और ये जो है ये प्लान जो तैयार किया है, इस प्लान को हमें अमल में लाना होगा। उसको भी एतमाद में लिया हुआ है पूरे तरीके से, बिन्यामीन को ये बात पता है, इसी वजह से इसमें कोई कहीं गलती नहीं थी। भाइयों पर चोरी का इल्जाम नहीं लगना है, ये चोरी का इल्जाम किस पर लगना है, ये बिन्यामीन पे लगना है, जिनको ये पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दूसरे भाइयों के सामान में नहीं रखा था, वो बिन्यामीन के ही सामान, जो उनके प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि जिसके सामान में चोरी का सामान मिलेगा उसको ही वहां रोका जाएगा, और इनको रोकना था। और बिन्यामीन को पता भी है कि जो है मुझे यहाँ यूसुफ जो है अपने साथ रोकेंगे मेरी भलाई के लिए, बाद में सब लोग भी आ जाएंगे यहीं पर, उनको भी पता, तो वो तो बहुत खुश हैं इस पूरे मामले में। तो रोकने के लिए कभी इस तरह के काम करने पड़ते हैं, ये प्लान का एक हिस्सा होता है। मैं आपको जो है ये एक एक जो है थोड़ी सी कुछ बातें जो है पेश करता हूँ, एक आध मिसाल भी देता हूँ आपको। बाज़ इलाकों में, हमारे इस मुल्क के बाज़ इलाकों में कुछ इस तरह का रिवाज है कि शादी होने के बाद लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता रह करके वापस अपने मायके चली आती है। फिर 6 महीने के बाद, साल के बाद कहीं जा करके फिर वो दोबारा जो है उसे ससुराल जाना होता है। एक बड़ा जो है कुछ इस तरह का रिवाज जो है। तो इसमें बाज़ लड़कियां जो है अपने शौहर, यानी शौहर और बीवी, उनके प्लान का एक हिस्सा, उनके प्लान ये बना लेते हैं कि इस बीच में कुछ बीमारी ज़ाहिर कर देंगे, बहुत बीमार हैं, तो बीमारी का सुन करके वो आएंगे देखने के लिए, लड़की को भेज देंगे, फिर जो जो उसकी बीवी है तो उसके जो है मायके वाले उसको अपनी लड़की को ससुराल भेज देंगे। इस तरह से दोनों का साथ में रहना मुमकिन होगा, तो उनके प्लान का एक हिस्सा हो जाता है। उन दोनों को पता होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, दूसरे लोगों को पता नहीं होता है, तो कभी किसी अच्छे मकसद के लिए इस तरह की चीज की जाती है, और अगर ऐसा कुछ किया भी जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। ये बात मैंने आपके सामने पेश की। उसके बाद मैं आपके सामने जो है पेश करना चाहता हूँ, फिर यानी एक मिसाल मैंने पेश करनी चाहिए आपको समझाने के लिए, मैंने ये मिसाल पेश की है। उसके बाद और भी जो है कुछ मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। हमारी जो है ख्वाहिश होती है एक अच्छाई के लिए, हमारे बच्चे हैं, हमारी जो है औलाद है, हम उनकी बेहतरी चाहते हैं। हमारे घर का अपना माहौल होता है, हम जो है शौहर बीवी हैं, चाहते हैं कि दोनों बड़े मिलाप से रहें। तो हमारी इस तहजीब का एक हिस्सा है, इंडियन कल्चर का एक हिस्सा है कि यहाँ सास और बहू में बनती नहीं है। तो सास बहू को परेशान करती है, कभी बहू जो है सास को परेशान करती है, जो भी हो, ये जो है एक मसला है कि सास बहू के यहाँ झगड़े बहुत मशहूर हैं। जब ये झगड़े बहुत मशहूर हैं, अक्सर ये सब चीजें क्या होती हैं, अगर इस पर आप गौर करेंगे नफ्सियाती तौर पर, यानी साइकोलॉजी अगर इसकी आप देखेंगे, तो माँ जब ये देखती है, माँ जिसका ये बेटा है, और माँ ये देखती है कि ये बेटा शादी से पहले तो 100% उसका होता है, अब जब शादी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि अब उसकी जिम्मेदारी उसकी बीवी है, तो अब 100% तो माँ का हो नहीं सकता। अपनी बीवी को टाइम देगा, बीवी के साथ रहेगा, हंसी मजाक करेगा, खुशखुर्रम जिंदगी बसर करना चाहेगा। लेकिन जब माँ ये देखती है कि मेरा बेटा जो मेरा पहले 100% था, अब कुछ जो है कम हो गया है, पहले तो सीधे मेरे पास आता था, अब तो बीवी के पास चला जाता है, कोई चीज लाता था तो मुझे लाके देता था, अब बीवी को लाके देता, ये सब चीजें वो फील करती है। अब ये उसका बेटा जो 100% उसका था, अब कुछ हिस्सा उसका चला गया है, जो
تو اس کا ذمہ دار وہ اپنی جو ہے بہو کو سمجھتی ہے، بیٹے کی بیوی کو سمجھتی ہے، اور یہیں سے سائیکالوجی ہے یہ، دونوں کے درمیان اختلافات کی شروعات یہیں سے۔ یہ اصل وہ مینٹالٹی ہے جس مینٹالٹی کے تحت یہ چیز ہوتی ہے۔ میں نے انڈین کلچر کی بات اس لیے کہی اس میں کہ ان جگہوں پہ، ان ملکوں میں جہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو شادی ہوتے ہی لڑکا جب وہ اپنا گھر، اپنے نئے گھر میں شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ان کے یہاں نہیں ہے، تو یہ مسائل نہیں پیدا ہوتے۔ تو یہ مسائل ہمیشہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے یہاں یہ انڈین کلچر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ اب یہاں پر شوہر چالاک ہے، بیوی چالاک اگر ہے تو وہ تھوڑی سی اگر پلاننگ کر لیں تو اس کا بڑا اچھا علاج کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی پلاننگ کرنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب شوہر اپنی پوری محبت اپنی بیوی پر لٹاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اسے اس کا حق ہے، وہ کرنا چاہیے، اسلام بھی یہ کہتا ہے، تو ماں کو تھوڑا لگتا ہے کہ شاید اس کے حق پر بہو نے آ کے ڈاکہ ڈال دیا ہے، اور یہ اس کی دشمنی کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں جب ماں یہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا بہو کا خیال ہی نہیں کرتا، اگر اسے یہ فیل ہو جائے کہ وہ بالکل ہی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، اس سے محبت نہیں کر رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا ہے، اور جیسے رکھنا چاہیے نہیں رکھ رہا ہے، تو اب اسے یہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی شادی تو میں کر کے لائی ہوں اس کو، اور میرا بیٹا جو ہے اس کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ تو اب یہاں اس کو اس لڑکی کے تعلق سے اچھی فیلنگ آتی ہے، اور یہاں وہ کیا کرتی ہے کہ بہو کا پورا خیال کرتی ہے، کہ کسی طرح سے کوشش کرتی ہے کہ جو ہے میرا بیٹا اور یہ دونوں اچھی طرح سے زندگی بسر کریں، یہاں پھر وہ کوشش کرتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ تھوڑی سی پلاننگ یہ کر لیجئے اس میں، اگر محسوس ہو رہا ہے کہ ماں کہیں ساس بننا چاہتی ہو ماں کے بجائے، تو چاہیے کہ یہ شوہر اور بیوی تھوڑا سا پلان کر لیں کہ ماں کے سامنے اپنے پیار کا بہت زیادہ اظہار نہ کریں، محسوس نہ ہونے دیں ماں کو، بلکہ جو ہے شوہر کو چاہیے کہ اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو دو چار سنا دیا کرے روز، وہ پلان کا حصہ ہونا چاہیے۔ بیوی کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں صرف یہ زبان سے کہہ رہا ہوں ماں کے لیے، ماں کو جب یہ محسوس ہوگا کہ میں زیادہ تمہارا خیال نہیں کر رہا ہوں، تو پھر وہ تمہارے ساتھ اچھی رہے گی اور اچھی طریقے سے برتاؤ کرے گی، وہ سائیکالوجی ہے وہ اس کی۔ تو ماں کے سامنے دو چار روز سنا دیں گے، کمرے میں آ کر کے پھر اپنا جو بھی ہے اپنی اصلی روپ میں جتنی بھی محبت نچھاور کرنا ہے سب کرتے رہیں گے، ایسا ایک پلان تیار کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا، اس میں کسی اور کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس پلان کے اندر کہ میں اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہوں ماں کے ساتھ، بس اتنا ہی کر رہا ہوں، اس میں بھی اوور ایکٹنگ نہیں ہو جانا چاہیے، ورنہ اوور ایکٹنگ ہوگی تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میں صرف ڈانٹ رہا ہوں، بیوی کو پتا ہے کہ صرف زبان سے بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کو تو یہ چیز کچھ بھی محسوس نہیں ہوگی، وہ ہارٹ نہیں ہوگی اس سے، کیونکہ ہم پہلے سے اس سے بات کر چکے ہیں، وہ ہماری پلان کا حصہ ہے اور وہ اس میں شامل ہے۔ جب اس کو پتا ہے تب اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ایک اچھی چیز کا اس میں علاج ہو جا رہا ہے، ایک بڑے اور اچھے مقصد کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، تھوڑی سی جو ہے پلاننگ کر کے، جس میں ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، کسی کو کوئی دھوکہ دے نہیں دے رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ تو سیم یہی چیز یہاں پر بھی ہوئی ہے، جن کے سامان میں رکھا گیا ان کو تو پتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، اور مجھے بس یہاں جو کچھ کیا گیا ہے صرف یہاں رکھنے کے لیے کیا گیا ہے، یہاں مجھے کوئی چوری کی سزا نہیں ملنے والی ہے، بلکہ مجھے تو یہاں بڑے باعزت طریقے سے اپنے بھائی کے ساتھ رہنا ہے، اس رہنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر مجھے یہاں رہنا نصیب نہیں ہوتا، اس کو تو پتا ہے۔ اب دوسرے لوگوں کو پتا نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اس کا نقصان بھی تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو کچھ نہیں کیا جا رہا ہے اس میں، جس کے ساتھ مین معاملہ ہے اور اس کو پتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔
تو اس طرح کے پلان کبھی کیے بھی جا سکتے ہیں، آج بھی کیے جا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس پہ یہ خیال رہے کہ کبھی بھی اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور پلان ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ بھی یہ چیز کی جا رہی ہے اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ بس ایسے ہی ہے اور یہ پلان کا ایک حصہ ہے، مجھے اس سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات تھی جو ہم نے، اور یہ ایک نیک مقصد کے لیے اگر ایسا کیا جاتا ہے، ایک اچھی چیز کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت ہے آیت نمبر 71، قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا يَفْقِدُونَ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قالوا انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ یہ بھائی لوگ جو سامان 11 بھائی ہیں، یہ پورے یہ سامان تیار ہے، ان کا سفر کے لیے بالکل تیار ہیں، جانے کے لیے تیار ہیں، جیسے ہی کہا گیا اعلان کر کے کہ آپ لوگ چور ہو تو رک گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کے یہاں مہمان بن کے آئے تھے اور بڑی خاطر تواضع کر کے پورا سامان وغیرہ ان کا پیک کرا کر کے ان کو بھیجا جا رہا ہے پوری تیاری کے ساتھ، تو وہ بھی ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا اقبلوا علیہم واقبلوا علیہم، ان کی طرف چہرہ کر کے، اعلان کرنے والوں کی طرف چہرہ کر کے پوچھا، کیا کہا کہ ماذا تفقدون، کہ تم لوگ کیا چیز گم پا رہے ہو، تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے، تم نے کیا مس کیا ہے۔ ماذا تفقدون یہ ہے فقد یفقدو کے اصل معنی عربی زبان میں گم پانا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔ ماذا تفقدون اس میں زیادہ بات نہیں ہے، بس پھر آگے کیا ہے 72 میں، قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، تب جو ہے انہوں نے کہا اعلان کرنے والوں کی طرف سے، یعنی جو بادشاہ کے کارندے تھے وہاں پہ اس کے جو ورکرز تھے، انہوں نے کہا کہ نفقد صواع الملک، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے بادشاہ کا پیمانہ، بادشاہ کا غلہ ناپنے کا پیالہ، اسی کو صواع کہا گیا ہے، غلہ ناپنے کا جو پیمانہ ہے بادشاہ کا، اس کو ہم گم پا رہے ہیں، وہی گم ہو گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ چور ہیں، آپ لیے ہوئے ہیں۔ قالوا نفقد صواع الملک وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو خود سے یہ لا کر کے دے دے، یعنی یہ جو بادشاہ کا پیالہ ناپنے کا یہ پیالہ گم ہوا ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی جو چوری کیا ہے وہ خود سے لا کر کے دے دے، تب کیا ہے، ہم اس کو انعام سے نوازیں گے۔ یہ بھی اعلان، خود سے لا کر کے دے دو گے تو کوئی سزا نہیں، الٹے کیا ہوگا، ہم انعام سے نوازیں گے۔ وہ انعام کیا ہے؟ انعام کا وعدہ کیا ہے کہ ایک اونٹ کے اوپر جتنا غلہ آتا ہے، ایک اونٹ کا بوجھ، غلے کا بوجھ ہم پورا اسے دیں گے انعام کے طور پر۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور اس شخص کے لیے جو یہ لے کر کے آ جائے، خود ہی لا کر کے ہم کو دے دے، حمل بعیر، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، ایک اونٹ کا بوجھ، یعنی ایک اونٹ کی پیٹھ پر جتنا غلہ لادا جاتا ہے سفر میں، اتنا ہم اس کو دے دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اعلان کرنے والے نے کہا کہ اور میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز ضرور ملے گی۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ پورا جو ہے، یہ آیتیں پورے طریقے سے یہ اعلان کیا گیا بنیامین کو روکنے کے لیے،
ظاہر سی بات ہے کہ उन्होंने तो खुद से रखा नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि कहाँ रखा हुआ है, भाइयों को तो कुछ पता ही नहीं है। बिन्यामीन को पता है लेकिन वो चाहते हैं कि खुद ही जो है, चूंकि प्लान का हिस्सा है, उनको खुद रुकना है तो वो तो बयान नहीं करेंगे। वाकई अगर उन्होंने चोरी की होती तब तो जो है ला करके दे करके मजीद जो है एक ऊंट गल्ला मिल जाए। उस जमाने में चूंकि कह साली का और गल्ला लेने के लिए लोग दूर दूर जा रहे थे, तो उस वक्त के लिए तो ये बहुत बड़ी ऑफर है, ये बहुत बड़ा इनाम है समझिए कि एक ऊंट का बोझ जो है पूरा गल्ले का, वो उनको इनाम के तौर पर मिल जाए तो बहुत बड़ा उनके लिए इनाम है। लेकिन चूंकि उन्हें पता भी नहीं है ना इसका कि हाँ उनके इसमें उनके भाई के सामान में इसको रखा गया है, अगर पता होता तब नहीं ये करते। उन्हें तो यकीन है कि हमारे पास तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जब यकीन है, उनको पता है, तो अब वो कसम खाएंगे, बताएंगे इसके बारे में कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। उसी के ताल्लुक से आयत नंबर 73 में फिर अल्लाह ताला का बयान है कि क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्द वमा कुन्ना सारिक़ीन। तब उन भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, तल्लाहि, अल्लाह की कसम। अरबी ज़बान में वल्लाहि, बिल्लाहि, तल्लाहि, ये सब जो है कसम के लिए अरबी में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब अल्लाह की कसम, लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्द, तुम्हें अच्छी तरह से इल्म है कि हम यहाँ ज़मीन में फ़साद बर्पा करने के लिए नहीं आए। वमा कुन्ना सारिक़ीन, और ना ही हम चोर हैं, हम चोर भी नहीं हैं और हम फसाद बर्पा करने के लिए नहीं आए हैं। ये बात जो है उन्होंने पेश की, अपनी तरफ से इसकी पूरी सफाई दी, और ये अपनी जगह पर दुरुस्त भी है, सही भी है, क्योंकि इस सामान के रखे जाने का तो उन्हें पता भी नहीं है। वो तो यही समझते हैं कि हमारे सामान में वो सामान नहीं है और हम में से किसी ने नहीं दिया है। बिन्यामीन के बारे में उनके ज़हन में इस तरह का ख़्याल भी नहीं आ सकता था, क्योंकि बिन्यामीन छोटे भी थे और इस तरह की किसी हरकत की उनसे तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए उनको इस सिलसिले में उनसे पूछने या कहने का कुछ मसला भी नहीं था। वो तो उनके ताबे बन कर के आए थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये सामान, ये प्याला बिन्यामीन के सामान में मौजूद है। जब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सफाई दे दी कि नहीं भाई, हमने ऐसी कोई हरकत की ही नहीं है, इसलिए आपके इनाम की लालच में हम ला करके उसको दें, तो चोरी की होती तब न ला करके देते, तब न कोई मसला होता। तब जो है अब वो प्लान का हिस्सा था कि चूंकि रखना है, इनको रोकना है बिन्यामीन को, तो अब उस प्लान के हिस्से की तरफ जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का फिर से ऐलान आता है आयत नंबर 74 में, क़ालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर ये बात है कि आप लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन अब फिर ये बताओ कि उस आदमी की सजा क्या होगी जिसने ये चोरी किया है। अगर तुम झूठे निकले और हमने सामान की तलाशी ले ली और तलाशी के बाद मालूम हुआ कि ये सामान आप लोगों ने चोरी किया है, तो बता दो पहले से कि उसकी सजा क्या है, उस चोर की सजा क्या होगी। चोर की सजा यही थी उस जमाने में कि उस सामान के बदले में उसी को ही रुकना पड़ेगा, उसी को रुकना पड़ेगा। यानी जिसने चोरी किया है उसी को हवाले कर दिया जाएगा उनके, और यही उस जमाने की सजा थी। और जब उन्होंने ये जानते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम की मसला यही होगा, इसीलिए उस प्लान का हिस्सा यही था कि इनको रोकना है तो इनके सामान में प्याला रख दिया जाए और फिर बाद में चोरी के इल्जाम में इनको यहाँ पर रोका जा सकता है। यही एक शक्ल थी कि भाई लोग इस पर तैयार हो सकते थे, कोई और शक्ल नहीं थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस शक्ल को अपनाया था।
तो ये चंद बातें थी इन आयतों के ताल्लुक से, ज़्यादा कुछ मसाइल नहीं थे बकिया आयतों में, वो सिर्फ़ किस्से और कहानी का हिस्सा हैं। इसलिए हमने आज इन सारी आयतों का तर्जुमा आपके सामने पेश कर दिया। अब इसके बाद आगे की जो आयत है इंशाअल्लाह आयत नंबर 75, वो बात आपके सामने आइंदा हफ्ते तो बकरीद का मौका होगा या आप बकरीद कर चुके होंगे, दो में से कोई एक चीज़ होगी, इसलिए उस आइंदा हफ्ते तो दर्स नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह उसके बाद वाले हफ्ते में फिर हम नए दर्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।